শহীদ ভগবান বিরসা যারা আপনারা পার্টিসিপেট করছেন, আপনারাকে আমাদের মা বোন, ভাই বন্ধু এবং প্রেস মিডিয়ার বন্ধু সকলকে আমরা মেম্বার লোচন মান্ডিজি, আপনি যেখানে থাকুন না কেন আমাদের চেষ্টা করবেন। আমরা কুর্সি সুরক্ষিত রেখেছি। আমার বহুত বহুত ধন্যবাদ। এবং তার পূর্বে আমি এই বিরসা মুন্ডা মঞ্চকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই যে আমাদের সমাজকে আমি তো বলবো যে এর আগে কোনোদিনও এরকম জনসভা রূপে দেখতে আজ আমাদের যে বিরসা মুন্ডার বিরসা মুন্ডার যে এই ঝাড়খণ্ড মাটির বাঁচার জন্য, এই ঝাড়খণ্ডের জল জঙ্গল জমিনের বাঁচার জন্য তিলকা মাঝি আরো অনেক অনেক আমাদের এই ঝাড়খণ্ড মাটিকে বাঁচার জন্য অনেক অনেক শহীদ হয়েছেন। তারাকেও আমি বহুত বহুত ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিতে থাকি। आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी लोग जानते हैं हमारे आदिवासी समाज से भारत का जो आज़ादी का लड़ाई था, एक आदिवासी समुदाय से जिस तरह योगदान देने का काम किया है, उस इतिहास को आज हम लोग जिंदा रखने के लिए इस तरह का कार्यक्रम पूरे झारखंड में तो मनाता ही है, पूरे देश में आज भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज उसी का कड़ी आज हम लोग भी चांडिल अनुमंडल में हर साल बिरसा जयंती 15 नवंबर को तो मनाया जाता ही है, लेकिन इस साल विशेष करके पुण्यतिथि भी लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं।